العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات ایک وقت تلاوت کی دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے. خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا. اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں. دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں. جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے. حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عدالت قائم ہوگی, شہداء آئیں گے, اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت پتک یاقوت کے محل عطا کر دیے, اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں. فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں, اتنے غلمان, اتنی نہریں, اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے. پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں. جنت کے بالا خانے مل جائیں گے,
اور نعمتیں ملیں گی. خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے. پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں. فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہے، ٹھیک ہے. پر اے پروردگار عالم، اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم اور مالک تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، اور مالک بے نیاز پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آنا وہ جنت میں کہاں ملے گا. اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک کی تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی. مقام شہادت بڑی اونچی ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے. اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے. کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کی پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے. خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے. پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ. یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء بدر آ گئے. یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء حنین آ گئے. یہ کون ہے؟ یہ شہداء خندق ہے. یہ کون ہے؟ شہداء یرموک ہے. یہ کون ہے؟ شہداء تبوک ہے. یہ کون ہے؟ جو شہداء کربلا ہے. یہ کون ہے؟ شہداء حنین ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہے، پیر معولا کے ہونے والے شہداء ہے. اب آ جائے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا. آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے. خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں. اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے. میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا. دن کبھی
कभी ना बतलाया, महीना कभी ना बतलाया, खुदा की कसम। और तुम मुसलमान कहलाते हो, आज तक लोगों ने पैगंबर के प्यारे चचा का यौम ने कभी यौम भी नहीं मनाया। इस अजमत के साथ दीन और इस्लाम कबूल फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम में तशरीफ फरमाए, अकेले बैठे हैं। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा, क्या प्रोग्राम बना रहे हो, क्या स्कीम सोच रहे हो, क्या मंसूबा बंदी हो रही है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। जालिम ने पत्थर उठाया, आमना के सुर्रे यतीम के सर में से मारा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम है, साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, जमात नहीं, तने तना है, गुर्बत है, इफलास है। सर से लहू की धार तो छूटी, मगर खामोश रह गए। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम को अपने घर पे तशरीफ लाए। साथी कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है आज मक्के के चौधरी ने तेरे यतीम भतीजे को मारा है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसी वक्त कमान उठाई और मैं मोहतरम में जा पहुंचे। देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा, तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवार सा समझ कर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेबस समझ कर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात के सामने गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, साहबा कराम की बेअदबी करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाजनी करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम, जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए, तुम में से कौन गया था? तुम कहाँ थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए, लेकिन खून का जोश आया है। और सर में कमान मारी और वापिस आए, फरमाया, मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूं, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला, मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया। हुजूर ने जवाब न दिया। फिर आखिर जब बार बार कहने लगा तो फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे राजी करना चाहते हो, खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ लोग मुझे पत्थर मारे, मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज़ नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज़ नहीं आया। फिर मेरे भतीजे, मैंने तो तेरा बदला ले दिया है। फरमाया, मेरे चचा, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो, कलमा पढ़ो। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी पर पहले भी जान छिड़कते थे और उसके बाद तो वो गुलामी की है, वो जान सारी की है कि तारीख शाहिद है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने चचा को याद करके रोया करते। दुनिया ने देखा, शव्वाल की 15 तारीख सोमवार और पीर का दिन ग़ज़वे उहद हुआ। जंगे बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं,
सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस सैदी कहते हैं मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शूटर मुरक्किब पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिगर को जाते काफिरों की सफे पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है। और तो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है, चैलेंज करता है, आओ मेरे मुकाबले में। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमजा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का भी शेर है मेरा भी शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था और मक्के के काफिर भाग गए, मक्के में जाके शोर हुआ जब तक अमीर हमजा को कोई कत्ल न करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम नहीं हजरात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था, हमारे यहाँ तो सोच विचार का मात्रा ही खत्म है। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे। बहादुर तो बहादुर रहे, बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उलमा किराम ने लिखा है इस सहाबी के बदन पे 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ सालिम नहीं, पैर सालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों के जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल अपनी गोलियों के बल आगे को फिर भी खिसक रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रोकी कहने लगा तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। आमिर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मासूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं, और अपने आगे कह दिया मैदान जिहाद गर्म था। और आमिर बिन जमूर सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई। बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वादा किया। इन हजरात के तकवे और जरूरत का क्या कहना सहाबा किराम और सहाबियात का। आज आपका तो 1 मिनट में खेत कर बैठते हैं, मिनट में मर्द औरत मुशरिक बन बैठते हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की मां है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया। जब बेटी को सलाम किया, जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़ कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटी गुस्ताख हो गई हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने बिस्तर लपेट के रख दिया। कहने लगी अब्बा मेरे हो, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन याद रखो मैंने इस घर में आकर अदब
آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے نہیں کر کے مگر کی حصہ کرنا پڑتا ہے. ابو سفیان نے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جواب دے دیا. کہنے لگے ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے, بستر رحمت للعالمین کا ہے. تمہیں معلوم ہے تاکہ یہ کوثر جاتی ہے نخر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو. اٹھا کر رکھ دیا بستر, کوئی لحاظ نہیں. صحابہ کرام کے یہاں سر دینا آسان تھا, شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے چلائے گئے. ہندا کا ابا, ہندا کا بھائی, ہندا کا چچا, کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے. روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے, میرا خاندان مکا دیا. امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو. شوال کا مہینہ تھا, 15 تاریخ تھی. بہت پھر آپ پہنچے, قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرنے پر پہاڑ کا جو درہ تھا 2 صحابیوں کو وہاں دکھایا. جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا. 2 تھے یا 4 تھے جماعت تھی. ابتدا مسلمانوں کو فتح ہوئی, کافر بعد نکلے. اب وہ جو درے سے بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا. ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی, حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا, لڑائی ختم ہو گئی, وہ بھاگ گئے, اپنی فتح ہو گئی, اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی, اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ. اتحادی غلطی ہو گئی. تھوڑا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا. بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا, مسلمان بے فکرے تھے, مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, وہاں سے آ کر حملہ کر دیا. چنانچہ پیغمبر کے صحت سے 70 صحابہ تھے. اور حالت یہ کا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور اس پہاڑ کی کار میں گر پڑے. آپ نے جو خوج ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر اس کا ہلکا کری. حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جاتی پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی, کافروں کو مار بھگایا, مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی. حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام میں جا دیا, ہمارا وارث کون بنے گا. مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا, رو رو کے ہنگامہ کر دیا. مدینے میں اندھیرا چھا گیا. یتیم روئے, بیوہ روئی, مظلوم روئے, بے کس روئے, بے بس روئے, افاق روئے, محتاج روئے, سارا مدینہ رویا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات کی کہ کیا کریں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے, دوڑی دوڑی جاتی ہے. حضور نے فرمایا سبیر ذرا دوڑو, عورت ساتھ ہے, میں نے سنا لاش کا حال ٹھیک نہیں, جا کے روکو. حضرت سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے,
اور सफिया से कहा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पास पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। तो तवज्जो करना, ये है ताबेदारी, ये है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने तो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था, वो भी पीछे को वापिस रख। पैगंबर ने रोका है, पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कोई जानवर मेरा करेगा। सहाबियात एक कदम आगे नहीं रखती नबी के फरमान के खिलाफ। या 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 7 बरस की जिंदगी, सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है। सारी की सारी एक गुनाह करना और एक उस पर सीना चोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने काजी से कहा, मैंने काजी साहब तुम्हारे यहाँ भी टीवी लगा हुआ है। कहने काजी साहब आपको पता नहीं कितनी खबरें बड़ी साफ आती है। लालच के एरियल लगे हुए चारों तरफ, लालच के एरियल, लालच पकड़ो हर तरफ जाने आने वाले। मौलवियों ने लगा ली, हाथियों ने लगाए हुए हैं, हड्डी की दाढ़ी है। घर में जाके देखो तो इतना बड़ा संदूक का रखा हुआ है। शाम को हाथी की औलाद, बेटी है, नूह है, सारी इकट्ठी हो जाती है जैसे मरे हुए कुत्ते बड़े। और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं और ये बच्चे दूसरों के यहाँ जाते हैं। क्या आपके बच्चों को जंजीर डाल दी तुमने? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरी तेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा सीधा नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा तेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है। शादी भी, मरना भी, जीना भी। अगर ये औरत साथ है, अंदाजा लगाओ जिसके माँ जाए भाई के टुकड़े हो गए हो, बहन का कलेजा फट गया हो, जिगर फट कर मुंह को आया हो, ऐसे वक्त में अमल का क्या मतलब? मगर हजरत जुबैर की कहने पर सफिया ने कदम नहीं बढ़ाया। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, और मेरे बेटे जुबैर जाओ मेरे आका से जाके कहो, जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने खबर करना भी सीख लिया है। मैं जगह फसा नहीं करूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगी, मैं अपने आप को नहीं नोचूंगी, मैंने सब्र करना सीख लिया। खुदा की कसम क्या मंजर होगा, क्या वक्त होगा। इधर सफिया चली ऊपर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बड़े शहीद हुए मगर ये शहीद निराला है। खुदा की कसम एक वो शहीद है आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला नेजा मारने वाला कहता है मैंने नेजा मारा, आह ना की, आए ना की, उफ ना की, दर्द का इजहार नहीं, कर्ब का इजहार नहीं, किसी चीज की परेशानी का इजहार नहीं, सिर्फ इतना जुमला मुंह से निकला, उसको भी रब्बिल काबा, और लोगों गवाह हो जाओ रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली है, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। खुद जख्मी है, लहू रिश्ता है, चेहरा मुबारक से ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, गुजर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। सहाबा ने गर्दन कटा ली, टुकड़े करा दिए, और आज तू अपने आप को क्या समझे फिरता? झड़िया करा रहता है हर वक्त, रात दिन अकल के बगैर काम कोई। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उधर हजरत सफिया आ रही है, ओहद के दामन में सैयदना अमीर हमजा की मैयत पे पहुंचे। खुदा की कसम तारीख शाहिद है, पैगंबर पहुंचे, पैगंबर ने अपने प्यारे चचा के चेहरे पे नजर डाली तो नाक नहीं, इधर उधर नजर डाली तो दोनों आंख नहीं, और जरा नीचे तो जाके देखा तो दोनों लब नहीं। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जरा जिगर पे हाथ रख के सोचो, पैगंबर के दिल पे क्या बीती होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहादुर शेर दलेर प्यारे चचा की मांग में झांक के देखा तो जुबान नहीं, और थोड़ी सी नजर नीचे की तो पेट में जिगर और कलेजा नहीं। एक तो ये हालत देखी, इसका गम, इसकी परेशानी, और फिर जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, ऐसे वक्त में अगर कोई चिढ़ाने वाला भी आ जाए तो क्या जख्मों को नमक नहीं छिड़का जाता। उधर और पहाड़ के दामन से आवाज आती है, और आवाज आती है कि हजरत को दिखाती थी हिंद, हजरत को दिखाती थी हिंद, खाका की कलेजा हमजा का। उधर से आवाज आती है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजा, देख ले मैं तेरे प्यारे चचा का जिगर चला रही है। हदीस की किताबें उठा करके देखो, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, कपड़े भी उतार कर ले गए। कम से कम पैगंबर के प्यारे चचा के 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, तबीयत परेशान हो गई, खड़े न रह सके, बैठ गए। आसमान की तरफ चढ़ अनवर उठाया और थोली फैलाई और फरमाने लगा, जमीन आसमान के मालिक, अब तो तू राजी हो जा। ये देख मेरे प्यारे चचा का क्या हाल बना पड़ा। और फरमाया, अगर सफिया औरत यहाँ न पहुंची होती, अगर मेरी फूफी न आई होती, औरत बात यहाँ न पहुंची होती, तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी आबरू की कसम, मैं अपने चचा के टुकड़ों को यहाँ से न उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं तुझे यूं ही राजी रखता कि तेरा दीन बुलंद होता चला जाए, मेरे प्यारों का कीमा बनता चला जाए। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, रोती नहीं। सफिया, तेरे भाई का क्या हाल है, तू रोती क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं करती? कहती है, मेरा अकीदा कुछ और है, मेरा यकीन कुछ और है, मेरा ईमान कुछ और है। कहती है, रोए तो जो कायल अम्मा ते शहीदों के, रोए तो जो कायल हो अम्मा ते शहीदों के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों कपड़े फाड़ूं, मैंने तो कुरान पढ़ा है, मैंने तो कुरान पढ़ रखा। वाला तकूलू लिमन युफ्तनु फी सबीलिल्लाहि अमवात। मैं कुरान पढ़ के आई हूँ, मैंने कुरान करीम पढ़ा हुआ है, तो मेरी राह में मारा गया। फरमाया, वो जिंदा हो जाता है।
حضرت सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा टुकड़े पे इकट्ठे किए बैठी है, अपने भाई का चेहरा देख रही है, जख्मी बदन देख रही है, सारे टुकड़े हुए पड़े हैं, चोली फैला के कहती है, और मेरे परवरदिगार मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने घर पे ही सुन लिया था कि कपड़े उतार कर ले गए हैं काफिर लोग, तो चादरें लेके आई, मेरे भाई पे कफन डाल, नंगा कर गए, टुकड़े हैं। दूसरी तरफ नजर पड़ी एक अंसारी सहाबी शहीद हुआ पड़ा, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमान, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफिया कहती है